Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asbani wa ala ahli jami' ikhwani min as-sana syahada salihin wa sahbah wa tabi'i tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila jamalikati muqarrabin samawati wa salam. Wal hadis min as-sana sallallahu alaihi wa sallam wal hadim min radhiyallahu anhu. لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Pilek. Bismillahirrahmanirrahim. Wes kowe iku karo sithik iki jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nek sampean pilek terus sampai bau penciuman hilang, mangan-mangan gak kerasa enak, rasa khawatir. Iku ruwata iku. Ning Blora wingi sak omah kula niku ngono kabeh. Tapi ora apa-apa, dudu corona. Ya cuman pilek, perkembangan virus flu itu berkembang. Nek pileke temenanan. Setumbeni macam-macam nek perlu kates, daun kates di jus. Nek sampean pilek sampai bau penciuman bau hilang. Terus apa jenenge perasa kaya hilang ora usah khawatir. Saiki uwin dosen-dosen uwin ngono kabeh. Wingi Pak Imam Ahmad iku SMS kula. Dibati apa takon ngejusno kates, godhong kates. Terus sering-sering minum buah. Sing pas sunari saiki serengane minum buah. Rasa batin Mbah Mus. Temen niku. Buah jus iku lho jus apa jenenge? Jambu ku apik niku. Insyaallah kan apa-apa. Serasa khawatir, rasa disuap-suap. Pokoke pilek biasa. Nek kula wis lewat kula. Bulan Dzulhijjah biyen pas ngecor kene. Kok ilang-ilange awakku jan drop-drope. Sampeyan yo ngono gak usah khawatir, gak usah wedi, wah iki corona engko gak apa-apa wis jan nom iki tambah aman ae. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunnatiz zuhri. Utawi iki kubab kesunahane salat zuhur dalam arti salat sunah qobliyah atau rawatib zuhur. Ali bin Umar saking bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Ibnu Umar. Sallaitu salat sapa ingsun. Ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehku sholat rakaataini kelawan 2 rakaat. Qabla zuhuri ing dalam sadurunge zuhur. Wa rakaataini dan 2 rakaat ba'daha ing dalam sawise zuhur. Dan ini tidak pernah ditinggalkan Kanjeng Nabi. Dua-dua ini
Dua sebelum, dua sesudah zuhur niki nggak pernah ditinggalkan Kanjeng Nabi. Karena itulah yang dua rakaat niki hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Wa an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku la yada'u tidak pernah meninggalkan sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur. Hadis Sayyidah Aisyah ketika Kanjeng Nabi berada di dalamnya itu enggak pernah Kanjeng Nabi itu meninggalkan 4 rakaat saderenge zuhur. Karena itulah sunnah. Wa anha saking Sayyidah Aisyah qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah kana ana sapa Nabi yo Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi fi baiti ing dalam omah ingsun kata Sayyidah Aisyah qabla zuhuri ing dalam sadurunge zuhur beliau salat arba'an ing 4 rakaat. 4 rakaat Kanjeng Nabi salat sebelum itu. Tsumma yakhruju kemudian medal sapa Kanjeng Nabi. Ayu sholli mongko salat sapa Kanjeng Nabi bin nasi ngimami menungso. Ngimami jamaah. Setelah selesai tsumma yadkhulu. Nuli mlebet sapa Kanjeng Nabi masuk malih di rumahku. Fayadkhulu lalu fayusolli mongko salat sapa Kanjeng Nabi. Rakaataini 2 rakaat ba'da zuhur. Wakalan ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bin nasi ngimami manungsa yakni jamaah. Salat al-maghriba ing salat maghrib. Lalu Kanjeng Nabi salat maghrib tidak diawali dengan 2 rakaat sebelum maghrib. Tsumma yadkhulu nuli mabet sapa Kanjeng Nabi fayusolli lalu salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing 2 rakaat. Berarti ba'dal maghrib. Wa yusallan salat sapa Kanjeng Nabi bin nasi ngimami kelan menungso ngimami al-isya ing isya. Dadi tidak qobliyai isya. Wa yadkhulan masuk sapa Kanjeng Nabi fi baiti ing dalam omah ingsun ba'dal isya mau. Fa yusalli lalu salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini 2 rakaat. Rawahu Muslim. Dari hadis niki jelas Kanjeng Nabi ku nek salat sunah yang sering-sering teng dalam. Karena itulah yang terbaik nglakoni salat sunah itu di dalam, di rumah sendiri. Nek sampean ning kamar. Tetapi nek sampean kira-kira ning omah gak iso istiqomah nindakaken salat sunah, aras-arasen wis teko omah nyekel TV, nyekel HP, sibuk dengan HP wis wegah wis. Apa neh nang omah mlebu nang omah sibuk karo ibuke resita salat. Resita rukuk mrekungkung. Jadi maka sampean apabila diperkirakan nang omah gak iso istiqomah salat sunahe ngawati pe gak iso salat sunah ya terbaik ya ning masjid juga. Jadi apa jenenge pase itu pancen ndak omah. Idealnya ndak omah salat sunah itu. Terus yang diistiqomahkan Kanjeng Nabi salat rawatib itu qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah asar, qobliyah zuhur, ba'da zuhur, qobliyah asar, ba'dal maghrib, ba'dal isya, qobliyah subuh. Niki 12 rakaat yang Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan. Karena itu 12 rakaat ini sampean lakoni. Insyaallah nek sampean lakoni dibangunno omah ning swarga mbiyen kalau. Sapa wonge sing istiqomah jaga 12 rakaat maka dibangunkan
banallahu lahu baitan fil jannah. Berarti kehidupan di rumah di surga itu ya seperti kehidupan di dunia ini. Ya alam akhirat, dia sebuah alam. Ya nanti macam-macam. Ono wong melarat, ono wong sugih, ono sing sedang, ono sing wong biasa, tapi ndak ada soro. Yang ada itu cuman keinginan seperti orang yang di atasnya. Jadi tetap nikmat, tetap senang. Cuma begitu dia dipertunjukkan orang di atasnya rotok gelo aku. Kok mbiyen gak ngono, mbiyen gak ngene. Termasuk wong sing gelo besok ketika di dunia punya kesempatan qobliyah rawatib tapi gak gelem nglakoni. Nah ini. Gelone luar biasa. Makanya biar ra gelo sithik-sithik ditelateni. Terus qobliyah zuhur, qobliyah apa rawatib lah. Sampeyan tekuni, sampeyan apa jenenge istiqomahkan. Belajar mulai sekarang. Nek mulai sekarang kapan lagi? Wis rabi wis biasanya angel wis. Nek kulino tambah berat. Makanya dikulinakan mulai sekarang. Wa an ummi Habibah sangking ummu Habibah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa ummu Habibah. Qalat dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Man hafadha utawi sapa wonge iku hafadha lamun gelem ngreksa sapa man, jaga sapa man. Ala arba'i raka'atin ing ngatasé 4 rakaat 2 kali salam. Qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur. Wa ba'daha wa arba'in dan 4 rakaat 2 kali salam. Ba'daha ing dalam sause zuhur. Sapa wonge sing gelem jaga salat 4 rakaat ba'da 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka harrama pasti mengharamkan hu ing man sapa Allah Gusti Allah diharamkan alan nari ing atase mlebu neraka. Dadi wis gak mungkin wong iku istiqomah 4 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur, dia pasti akan mlebu swarga, gak mungkin mlebu neraka. Ngono aku tak salat qobliyah tok gak salat zuhur. Ya kleru. Nek gak salat zuhur mana ada babatan zuhur wonten sampean kan qobliyah tok engko gak ono zuhure. Ya qobliyah ya mari ngono zuhur bar zuhur ba'da zuhur. Kok dijogo temenanan 4 rakaat. Dijamin oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mesti mlebu swarga. Ini sing jamin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak pernah bohong. Kanjeng Nabi punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq Kanjeng Nabi teman. Enggak pernah khianat Kanjeng Nabi. Di antara khianat itu kan tidak menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya, dia disampaikan. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Abdullah bin Sa'ib saking Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah ana iku yusolli salat sapa kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat. Kapan itu kanjeng Nabi salat 4 rakaat? Ba'da antazula ing dalam sause yen to Mbak Zula lingsir ing dalam sause yen to lingsir
apa asyamsu srengenge qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur. Lengser srengenge kan berarti waktu zuhur tiba. Lah sebelum nglakon salat zuhur berarti 4 rakaat sing dilakoni setelah lengser srengenge berarti waktu zuhur telah tiba dan sebelum salat zuhur berarti ya salat qabliyah zuhur. 4 rakaat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi innaha sesungguhnya waktu itu waktu awal zuhur iku saat waktu tuftahu yang dibuka fiha ing dalam saat itu apa sing dibuka abwabus samai pintu-pintu langit lho ngono iki garis bawah iki dibuka pintu-pintu langit sampean njaluk apa ae dikabulkan oleh Gusti Allah zuhur itu. Apa meneh zuhur kok pas dibarengi udan deres. Lho niku. Waktu zuhur dibarengi udan deres. Oh iku mandi top iku. Sampeyan lungguh nek pas wayah mendung ngono pas zuhur, lungguh ning masjid aja ning dalan udan-udan. Nah lungguh ning tek udanan. Iku waktu yang luar biasa. Fauhibbu kata Kanjeng Nabi. Jadi pas zuhur itu saat Allah itu membuka pintu langit, pintu rahmatnya langit dibuka. Lho niku. Fauhibbu maka seneng sapa ingsun Kanjeng Nabi. Ayas ada yen to munggah li bagiku fiha dalam saat itu apa sing munggah amalun sholihun amal soleh. Amal solehku itu munggah kata Kanjeng Nabi aku senang. Kira-kira sekiranya amal solehku itu diatur oleh Gusti Allah pas waktu salat zuhur itu. Pas waktu dibuka abu-abu sama ya dikabulkan segala keinginannya, doa-doanya dikabulkan oleh Gusti Allah. Itu waktu zuhur. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Apa meneh njaluk karo nangis-nangis. Nek njaluk karo nangis-nangis, oh langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengane Mbah Mus nek njaluk nangis, ya Allah Gusti. Apa meneh nek njaluk-njaluk ana kancane sing gebras niku tambah dungane mandi. Nggih. Mbah Mus donga dadas sebekan wahing. Cah. Mandi Mbah Mus. La aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Nah, apa itu? Ora gentar pantang mundur, maju terus pantang mundur. Itu alfiyah itu tadi. Apa? Maf'ul mutlaq ini. Insyaallah maf'ul mutlaq. La aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Walaupun musuh datang bertubi-tubi, saya tidak akan pernah berhenti sejenak pun. Rawahu Tirmidzi. Salat zuhur, qobliyah zuhur ini dikatekkan. Wis pokoke sithik-sithik dilakoni, sithik-sithik dilakoni. Kayak iso papat loro ngono lho. Mangkane iso ngene iku nek memang dipentingkan. Sesuatu nek dipentingkan niku luar biasa. Karena sesuatu enggak dipentingkan, ya akhirnya ya masa ada waktu ya menjadi enggak bisa enggak dipenting. Tetapi sesuatu kalau dipentingkan, masa jangankan kok longgar, waktu enggak longgar itu pasti bisa. Wong dia mementingkan. Karena itu pentingkan ini. Kalau bisa mengalahkan yang lainnya. Kecuali nek sampean pas zuhur wayah kuliah apa jenenge iki mau Zoom wayah kuliah pas aktif ya ada dua pilihan
Menang mana? Menang kuliahmu apa menang qobliyah zuhurmu? Kira-kira menang di misalnya sampean pas kuliah, yo pas zuhur. Kira-kira mbok pilih kuliah apa pilih zuhur? Mesti kuliah. Lah kula alhamdulillah niku setiap kuliahku gak ono benturan dengan waktu sholat itu ndak ada karena jurusan saya syariah. Nanti ndak ada. Kalau ada waktu sholat, waktu kuliah kok benturan dengan waktu sholat, berarti bukan jurusan agama itu. Dia apa dosa? Ya ndak dosa. Karena waktu sholat itu muwassa. Waktu sholat itu hanya saja kita tidak dapat waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu utama. Artinya Allah ya memberikan ganjaran yang lebih utama daripada orang yang tidak di awal waktu. Karena itu Kanjeng Nabi tanya, ayul a'mal afdol? Kanjeng Nabi mengatakan as-sholatu li waqtiha. Yes. Wa qala haditsun hasanun wa an Aisyah sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sa'tamana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi ana iku idza lam yusolli nalikane durung salat sapa kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat. Kanjeng Nabi belum salat zuhur, qobliyah zuhur, tibake wis salat zuhur riyen. Qobliyah zuhur ing dalam sadurunge zuhur. Ya apa Kanjeng Nabi nek tidak salat qobliyah zuhur. Shalah maka mensolati sapa Kanjeng Nabi huna ing 4 rakaat tadi ba'daha sesudah zuhur. Ini dalil juga bahwa qodok salat sunnah itu dibolehkan. Bila salat sunnah itu sudah menjadi kebiasaan Anda. Sampeyan sudah terbiasa qobliyah ba'diyah. Mari ngono sampeyan datang di masjid wis salat wajib misalnya. Maka sampeyan kan belum melakukan qobliyah, misalnya qobliyah zuhur atau qobliyah asar. Masuk di masjid wis dimulai salat jamaah. Sampeyan jangan salat qobliyah dulu. Langsung salat zuhur bareng karo jamaah tadi, bareng karo imam. Lalu setelah sholat zuhur, sampai sholat ba'da zuhur dan sholat qobliyah zuhur. Iki kena ning syarate sampean syarate sampean sudah terbiasa. Nek diwalik gak iso. Apa sampean qobliyah dhisik ba'diyah dhisik, mari ba'diyah mbok niati mendahulukan engko aku tak masalah aku mari salat zuhur langsung berangkat cabut. Sampeyan salat qobliyah zuhur, manungsa salat qobliyah ba'da zuhur. Padahal urung salat zuhur. Iki gak oleh. Sebab apa? Sebab waktu qobliyah zuhure, waktu ba'da zuhure durung masuk. Jadi tidak boleh salat itu sebelum waktu masuk. Lho gitu. Mengakhirkan salat qobliyah iku oleh, tapi nek mentakdimkan salat qobliyah ba'diyah gak oleh. Iki gak oleh. Ngombenan loro kok bingung. Kurang ngombenan 4, Mas. Tibake yo ndi bojo loro wae bingung. Milih sing ndi? Tibake sing dipilih sing manis. Ya berarti nek gak manis gak dipilih. Tapi nek ana siji ya mau ikut tok wis manis gak manis ya sikut diombe. Oh tibake tambah anget. Sithake manis tapi gak anget. Sithake anget tapi gak manis. Pilih ndi, Mas? Wes. Jadi itu boleh dari hadis ini diperbolehkan mengqadha salat qobliyah atau salat sunnah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
Babu sunnatil asri utaiku bab sunnah salat asar. Wa an Ali bin Abi Thalib. Saking Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Ali bin Abi Thalib. Kana ana sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yusolli salat sapa kanjeng Nabi qabla al-asri ing dalam sadurunge salat asar salat arba'a rakaatin ing 4 rakaat. Yafsilu kang memisah sapa kanjeng Nabi bainahuna antara 4 rakaat tadi dipisah bitaslimi kelawan uluk salam. Uluk salam nang di alal malaikati ngatasé para malaikat al muqarrabin yang malaikat yang dicedhekkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lan maring wong tabi'a kang mengikuti sapa manhum ing mereka. Siapa mereka? Yo malaikat kanjeng Nabi minal muslimin di antara orang-orang muslim wal mukminin. Rawahu Tirmidzi. Dadi kanjeng Nabi qabla asar niku 4 rakaat dipisah dengan salam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum kum ini kembalinya kepada siapa? Malaikat, nah gitu. Kum ini kembalinya kepada malaikat. Kalian siapa? Satu malaikat muqarrabin yang ada di sebelah kananmu, orang mukmin yang ada di sebelah kananmu. Assalamualaikum kum pada malaikat sebelah kirimu. Sebab orang-orang yang baik-baik, orang mukmin, orang yang sholat sebelahmu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. 4 rakaat. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh sapa kanjeng Nabi. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Kanjeng Nabi ndonga niki. Rahimah muga-muga melasi paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah. Imra'an ing seseorang. Ya lanang ya wedok seseorang itu. Sholat kang gelem sholat sapa imra' oleh salman qabla al-asri sadurunge salat asar salate arba'an ing 4 rakaat. Didongakno kanjeng Nabi dirahmati Gusti Allah. Kalamnya khobar tapi maknanya insya kalam doa. Rahimah muga-muga Allah melasi wong sing gelem salat 4 rakaat qabla asar. Lah nek loro ya didongakno. Nek loro ya didongakno. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa an Ali bin Abi Thalib saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu anna nabiyya saat temane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa kanjeng Nabi. Iku yusolli salat sapa kanjeng Nabi qabla al-'asri ing dalam sadurunge salat asar rakaataini 2 rakaat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Berarti 2 rakaat ini yang termasuk sunnah muakkadah. Babu sunnatil maghrib wa ba'daha wa qablaha. Utawi iki ku bab sunah salat maghrib ba'daha yaiku sakwise salat maghrib wa qablaha lan sadurunge salat maghrib ba'diyah dan qabliyah maghrib. Taqaddama telah dahulu wis dhisik wis lewat fi hadhil abwab dalam ikilah bab apa sing telah lewat haditsu Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar wa haditsu Aisyah talan hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Wa huma utai hadis 2 tadi, yakni hadis Ibnu Umar karo hadis Sayyidah Aisyah. Iku sahihani keduanya sahih. Hadis sahih. Apa itu hadisnya? Anna Nabiya, yaitu saat temane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa kanjeng Nabi
ba'dal maghribi sesudah salat maghrib salat rakaataini 2 rakaat. Wa an Abdullah bin Mughaffal saking Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi sallu qabla al-maghrib lho niki sallu padha salat sira kabeh qabla al-maghrib ing dalam sadurunge salat maghrib ayo salat Tsumma qala lalu dawuh sapa kanjeng Nabi fi tsalitsati ing dalam ambalan yang ketiga sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib. Sesudah yang ketiga ini kanjeng Nabi menambah liman syaa, liman bagi siapa saja syaa kang ngersakno sapa man. Rawahul Bukhari. Maka dengan demikian qabla maghrib itu hukumnya sunnah. Lah apa buktinya? Buktinya kanjeng Nabi merintahno. Lho niku. Lah nek kanjeng Nabi merintahno berarti itu sunnah. Nah, makanya kadang-kadang aneh wong masih mempertanyakan salat sunnah qabla maghrib itu tidak ada. Lho apa sih wong-wong iki? Wong iki hadise genah sallu qabla maghrib. Wis repot, musuh wong-wong ku repot. Dia sering melakukan hal-hal merusak sebuah tatanan yang sudah tertata di masyarakat dan mereka menganggap itu sebuah bid'ah. Kemudian dia ingin menentukan sesuatu yang justru setelah itu tuh gak ada ajaran. Repot. Angel, tuturane angel. Isane dikeplaki. Wong niku gak kena dituturi. Wong modele fanatisme ngene iku duwe sifat fanatik niku gak iso dituturi wis. Niku. Wangel wis, tuturane angel. Gak masuk akal. Nek dikai ati cirine wong fanatik ngene iku. Mangke wong fanatik iku gak apik. Karena gak menerima pitutur. Gak menerima pitutur. Rawahul Bukhari. Wa an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa sahabat Anas. Laqad ra'aitu sungguh benar-benar ningali sapa ingsun kibara ashabi Rasulillah, para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu melihat para pembesar sahabat-sahabat kanjeng Nabi tak lihat ya betadiruna. Hale padha cepet-cepet mubadarah, cepet-cepet age-age as-sawaria ing manggon ing pira-pira sakane masjid. Merebut langsung manggon ning apa jenenge saka. Desa oleh senden. Ana sakane akeh. Ini berarti ya ana ya zaman sahabat kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Berarti kanjeng berebut panggonan sing kira-kira kena nggo sendenan. Lho ngoten. Indal maghribi nalikane apa jenenge mau maghrib. Berarti mereka tidak dahulu apa? Salat iki. Tidak melakukan salat qablal maghrib. Karena di sini rebutan ya betadiru nasawari yang indal maghrib. Apakah mereka langsung sholat atau tidak, ini tidak disebutkan. Tapi para sahabat itu kalau masuk masjid pasti sholat. Meniru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sholat paling tidak sholat tahiyat masjid. Rawahul Bukhari. Wa anhu wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Anas. Bila dawuh ngene kunna ana sapa kita. Ana iku nusolli salat sapa kita ala ahdi Rasulillah pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini ing 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi ing dalam sakwuse surupe srengenge wa qablal maghribi lan ing dalam sadurunge salat maghrib. Berarti apa? Qabliyah maghrib. Kata sahabat Anas, aku pernah salat bareng kanjeng Nabi Muhammad SAW 2 rakaat
setelah surupe srengenge sebelum sholat maghrib. Berarti sholat sunnah qobliyal maghrib. Kanjeng Nabi sholat. Berarti sunnah apa tidak? Sunnah. Kanjeng Nabi melakukan kok. Diikuti para sahabat itu sunnah. Lu ngono ya ana wong kan gak sunnah. Lho niku. Fakila maka dikatakan akana dikatakan pada sahabat Anas. Jadi sahabat Anas sholat pada zaman Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum maghrib. Lalu dikatakan pada sahabat Anas, akana ono sapa Rasulullah SAW iku sholat sapa kanjeng Nabi ha ing rakaataini qoblal maghrib. Qala dawuh sapa sahabat Anas, kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Kana ana sapa kanjeng Nabi iku yara mirsani sapa kanjeng Nabi na ing kami para sahabat. Kanjeng Nabi itu mirsani kami para sahabat, nusolli kami sedang sholat huma 2 rakaat qoblal maghrib. Falam ya'mur, lalu kanjeng Nabi tidak merintahkan, tapi walam yanha, lan kanjeng Nabi tidak mencegah melarang pada kami. Lah kanjeng Nabi seperti itu berarti menunjukkan sunnah. Menunjukkan hal yang sunnah. Rawahu Muslim. Wa anhu wa an Anas radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa sahabat Anas. Kunna ana sapa kita iku bil Madinati berada di kota Madinah. Kami berada di Madinah. Fa idza adzana maka apabila telah azan sapa al muadzinu tukang azan oleh azan mali salatil maghrib untuk salat maghrib. Ibtadaru moko padha cepet-cepet sapa para sahabat as-sawaria ing apa iku panggonan apa iku mau saka ing saka Masjid Nabawi. Faroka'u lalu mereka salat rakaataini 2 rakaat. Lho niki berarti sahabat ya salat 2 rakaat qoblal maghrib. Hatta innar rajula hingga sak temene seseorang al-ghoriba asing, hingga ada orang asing layadkhulu sungguh mereka masuk al-masjidah ing masjid. Ketika dia orang asing masuk masjid, fayahsabu mongko mengira sapa rajul tadi, rajul sing gharib, orang asing tadi mengira ne anna sholata bahwa sesungguhnya salat maghrib iku qad suliyat benar-benar telah dilaksanakan apa salat maghrib. Dia mengira bahwa salat itu adalah salat maghrib. Padahal bukan salat maghrib belum dilaksanakan. Kenapa kok seperti itu? Min kathrotiman, karena banyaknya sahabat yusolli kang salat sapa man hima ing 2 rakaat qabla zuhur, sampai wong-wong qabla zuhur qabla maghrib, sampai orang asing masuk dianggap itu salat maghrib. Ternyata mereka salat kabeh itu mau semua kabeh tiba baru salat qabla maghrib. Para sahabat niku sahabat yang mulia-mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Berarti qabla zuhur qabla maghrib itu memang disunahkan. Babu sunnatil isya. Utawi iki kubab sunnahnya salat sunnah isya ba'daha, yaiku rupane ba'dal isya wa qoblal isya. Fihi iku ing dalam iki bab haditsu Ibnu Umar, hadisnya Ibnu Umar as-sabiq yang lewat. Apa hadisnya Ibnu Umar? Shallaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaataini ba'dal isya. Wa haditsu Abdullah bin Mughaffal an hadise Abdullah bin Mughaffal. Rupane hadis baina kulli adzanaini salatun. Iku diantara tiap-tiap 2 adzan, yakni adzan qomat. 2 adzan iku maksudnya adzan karo iqamat. Salatun utawi ana salat. Antara adzan karo qomat
itu ada sholat yang disebut dengan sholat qobliyah. Apapun itu, ya maghrib, isya, subuh dan sebagainya. Muttafaqun alaih kama sebagaimana keterangan sabaqo kang wis dhisik apa ma. Babu sunnatil jum'ati utawi iki ku bab sunah salat Jumat. Ya, berarti termasuk qobliyah Jumat juga. Nah niku. Sebab kullu baina kulli adzanaini salatun. Jadi masuk di dalil umum tadi. Masuk di dalil umum bahwa setiap antara azan dan iqamah itu ada salat qobliyah. Fihi iku dalam hadis ini haditsu Ibnu Umar utai hadis Ibnu Umar As-Sabiq yang lewat kemarin. Anau bahwasanya dalam hadis itu Ibnu Umar iku salat sapa Ibnu Umar ma'an Nabi bersama kanjeng Nabi rakaatain 2 rakaat ba'dal Jum'ati ing dalam sawise Jumatan. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sahabat Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla hadumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an idza shalla apabila telah salat sapa hadukum salah satu dari kalian al jumu'ata ing salat Jumat nek sampean wis mari salat Jumat falyusalli maka ndaklah salat sapa had ba'daha ing dalam sesudah Jumat arba'an 4 rakaat. Wa ani bin Umar lan sange bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku la yusolli ora salat sapa kanjeng Nabi ba'dal Jum'ati ing dalam sause Jumatan hatta yang shorifa hingga buyar sapa kanjeng Nabi dari salat Jumat fa yusolli lalu salat sapa kanjeng Nabi rakaat ini 2 rakaat ba'dal Jumat fi baiti ing daleme kanjeng Nabi. Berarti kanjeng Nabi salat sunah itu ning dalem, termasuk salat sunah ba'dal Jumat. Termasuk kadang-kadang salat qobliyah itu tidak dilakukan kanjeng Nabi di masjid, tapi kanjeng Nabi melakukannya di dalam. Lah di sini disebutkan qoblal Jumat. Qoblal Jumat tadi masuk hadis umum baina kulli adzanaini salatun. Iku diantara 2 adzan yakni adzan qomat salatun ada salat termasuk ya salat qoblal Jumat. Bab istihbab jalal nawafil fil baiti wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alamin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbana jami'al muslimin wa samadal mu'minin ahya minhum wal amwat al-mawdin. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina wa abina al-muslimina fa'ana wa al-malakina min azuna man zamanikatum min qalbi rahmatin. اللهم اجعلنا يا الله ولاتنا وتلاميذنا يا اخواننا يا الله من اهل العلم والخير واجعلنا واياهم من اهل الجهل والضير اللهم نسالك ايمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا صابرا صالحين وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نسالنا من ازواجنا وذرياتنا ولنا من فضلك. صلى الله على سيدنا محمد بالعزم والسلام. الفاتحه.